Short. Nag-tunnel. Counter-terrorists win. Ika, naglaro kami kanina. KK. Sayang si ano. Si Gara. Bakit na-gym mo agad? Wala, ang tagal sumagot. Kakasagot lang. Sino si? Si Gara. Meron pa yan, maghintay lang. Bale, hacker naman si Virus eh. Virus on. Virus, are you wala? Na. We will commend you. Reklamo pa na yan. Pag matalo natin. Dalawa eh. Pasok ako. Ngayon sa ano pit. Pit. Miders. Ingat, short. LT. Tag yung LT. May door na. Tag yung LT natin. Ba? Check top mid. Counter-terrorists win. Tayo ko. Paano i-set yung settings na mabilis nga mag-reload? Hindi, magpalit ka agad ng baril. Pag nag-reload. May oras yun eh. CJ ilang ano yun? Angalit. Para ma-pull ka agad yung reload. Oras. Mabilis naman yung reload. Wait lang. Ingat, Pid. Dalawang tunnel. Nag-push na. Nag-push na yung tunnel. Papunta ng T-spawn. Kung natin yung lumami. Low na yung low. May AK doon na. T-spawn. Counter-terrorists win.
Take 9B lang tayo para maka-off tayo. Ta. Smoking ano. Go take 9 bro. BB. Let's go. Green. Fast smoke ako door. Fast. Let's go. Smoke. Throwing smoke. Grenade. Ilan dyan? Dalawa. Mid. Counter-terrorists win. Oh, pitas off. Yeah. Pero pa. Kaya mo long flash? Tara, plus ko lang. Sige, pala. Malapit ka ba? Sakto lang. Dul. Let's go. Two cross. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Sas. Bayo pa ko doon. Smoke down. Dalawa na long, dalawa. Pit. Molotov out. Dalawa lang nga. 1v1. Long. Teka lang. Go big. I'm planted. Shush. Ay, tunnel. UT. Yan naklo. Tunnel. Smoke. Taka. Terrorists win. Ayun. Nice, grabe. Operate yarn. Kiki. Aika. Off. Dol. Naglaro kami kanina. Ayos, Naglaro ka ba ayos. kanina? Hindi. Lumabas Yes. kami ni Mrs. eh. Ah. Next time siguro. Araw-araw ka naglalaro doon? Wala, minsan lang. Sobra. May baril, may baril sobra. Ako na. Stake. Yan na, stake ako na. Throwing fire. I'm throwing a grenade. May, Meron lang. Yung tunnel, mag-ano. baka check upper. Long. LT. Sa left side. That's Nice dun one. sa left. Flashbang. Care mo pit yan. May pit yan pa. Gilid. Get out. Tara, long ba? 1B. Throwing a Oh, flashbang. 1B. Pamig na. Nagpa-city na. Patay na. Patay na. Nice one. We'll Yan, never sunod-sunod get na. praised. Padap ako, hey. Kukuhanin nyo lang. Bro, go long bro. Kill the long. Flash nyo. Let's get the long.
Flashbang. Throwing a flashbang. Wala. Tara long. Go long bro. Go long. I'm throwing smoke. Throwing fire. Smoke grenade. Okay, top. Last bro. I planted Pero city, wala nakatingin sa city. One shot, one shot. Pumasok sa... One shot, one shot. throwing a flashbang. May long, may long. Short, short, short. Patay mo short. Loaded shit. Tuliin nyo. Nauli mo sana. Pistol lang ba? Pistol lang yun. Anong buti nila? Try ko mag-pick sa long. Si Buti. Buti, alat pa si Flash Buti. kita, Leo. Malakas yan. Sige, tara. Flashbang out. Throwing smoke. Wait, Ito, naubos tayo. Tatlo. May dalawa. Dalawang tanin. dalawa ba yun last? Ah, dalawa yun. Grenade. Sana lang. Dito na, long. Buong game, naka-digel lang yung 2 easy ah. Si Di pa nabi. papartida lang yan. Mayabang mga yan. Counter-terrorists win. Makakilala nyo pala ito mga to. Mga taga Dubai, UAE din yan. Bless kita sa Hindi team. yun si Bless, ano Katarata. To easy. Si Milk Saudi. Si Ram sa Dubai. Si Sap saan yan? Sa Abu Dhabi. We must move. I'm throwing a flashbang. Sorry, sorry. Abot. I'm throwing smoke. Flashbang smoke. Throwing fire. Tara, topic. Tara, patay na. Tulungan natin sa lock. Copper long ah. Ah, short na lang. Meron na flash ka. Walk lang, walk. Ay, long. Nice, kaya. Burn. Grenade. Smoke. Ako ng... Planted ako. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Long, 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 long. Long. Close na girl. Sabi mo. Terrorists Close na pala. Long, long. KK. Narinig ko yun, papi. Hindi lang ako Dami- sure. Thank you, brother. Narinig ko din, akala ko sa short. Hmm. Try ko ulit. Wait. Low na yun ah. Mid na ba? Ingat may sa kanina. suicide. Tara long tayo. Ikaw lang sa... Gago kumal.
Ninja sa side. Grenade out. Charge. Grenade. Throwing smoke. City ako. Activating Baka smoke. pumasok mo. Kuha ng baril yan. Bomb has been planted. Tago. Wala ka baril stick. May baril doon sa long, oh. Grenade. Long ata, meron. Isang. Yung brute. One long, one short. Short isa. Dito nga. Short. Not. Kuha ka baril. We're going to do this. Terrorists win. This is Ang safe. Nawala yung tigil. Tumalsik. Pwede ako mag-drop. May na. Tatlo. Kaya ko lang, sige, flash mo. Sige. Kaya nyo si Virus mag-lurk sa L. Sige lang. Mag-lurk. Tayo Drop na. mo. We will make them regret this day. Cyrus, you have mic? Bro. Flashbang out. I'm throwing a flashbang. Meron na pit. Wag. Low yan. Tamaan ko. Hayaan mo na. Fair short, ah. Throwing fire. Ay. Throwing a grenade. Dalawa. I'm throwing flashbang. I'm throwing a grenade. My God. Tangina, tinatamaan. Dalawa. Okay. Go big. Gobi, bro, gobi. No, 1v1 mid. Where's that? Ay, takbo ko na. Kumapit. Gapangin ko nga yun. LCJ oh, Galil. Yeah. Malayo tayo sa long, no? Pwede, pipik lang ako. Pero hindi ako papasok. Malayo. Baka makakita. Die quickly. Sige lang, hindi ako papasok. Ayan man. Uy, grabe naman Mid. yan. Lang. Be clear. One lang. 1v1. Throwing fire. May ano dyan? AK. Decoy. I'm throwing a grenade. Grenade. Mid to be. Sige. Nag-B. Ilan sabi? Info tayo. Sa 1B? 1 parang isa. curve. Maybe low ramp. Activating the bomb. Clear shot. Bomb has been planted. Since it's too easy, yun ang sinilay. Hindi si Chico. 1 city, bro. Okay. 1 city. Hide, bro. Hide. Maybe lang. Terrorists win. Yes. Let's go. Shot din daw. May habang.
Hindi naman Mayabang. tinatanong eh. Long. Kaya panalo natin para mayamot. Mag-B ka ba na? Hold mo. Long. Bomber ba? Bomber na. One long. One lang pa, one. Ano yung isa? Baka nag-lurk. Ay, Baka long isa. Magbalik. Nalong pa ba? Bomb drop sa pit. Punta natin dalawa. Tara, to spot. Isa dyan? Ayun no, long. Okay, wait lang. Hold lang. Dito ako sa long niya. Hindi na makaik. Dito Pushing long na door. sa long. Coming. Long door. Long door. One more. We're really laying into them. Kala ko Talunin natin papalagan para maano. ng stego. Kala ko tutuspat natin. Kirby ah. 2B mo na. Mag-rush yan. Hindi. Lang kaya yabang tong matang. Kaya maganda talunin. Para mayamot. Smoke. Kirby bro, Kirby. Throwing a grenade. Nice one. Throwing fire. Rotating. Nice. Tulong mo lang. Kirby, shot. Napabam ah. Top mid. Top mid pa. Deploying smoke shield. Yan, okay na, hold mo. Suicide. Kaya tanet. Suicide pa rin. Suicide sa Tatlo na. Spawn pa. Spawn tsaka suicide. Naka-scout yun ah. Yan yun. One lang. Hindi ako long. Tennis. Nice. Patay na ba yung naka-scout? Patay na yung naka-scout pa short. Long. Baka mag-save ng scout yan. Pai. Tara city. Pili mo. Parang Flashbang. Teka lang. muli mo. Rap na. Nice one. Diba rin latadong city? Sorry. Tambakan natin. Para mayamot. Isang support kayo sa B, isa. Ikaw na last. Support B, 2B mo na. Maybe they will rush. Hindi tayo. Mag-unit lang. CJ ah. Muli ako. Throwing smoke. Grenade out. Kirby. No long. Hey, Doon na lahat. Kaya. info. Outside. Last time pa rin Throwing a grenade. Shit. Safe. Oh pala yung ano ko shotgun.
Sinave ko na lang sa ano. Meron pa isa. Nice. May baril. Hindi kaya tayo. Kinuha. Mali ako. Muli lang. Laban nyo Sige, lang. sige. Tara, Punta agad pit tapos crossfire lang. Sama na lang tayo. Parang ngayon. May trade tayo. Mag-pit lang. Nice one. Oh, hold na. Meron pa. Hold mo lang. Tulungan. Uy. Stay alive. Nice. Bomb drop. Bomb drop na yun. Pyramid. Long. Stay alive. Ay, kaso. Okay lang. Lugi ka sa barrel doon. Pwede Yeah. kang mag-long kung ano. Mag-i siya. Maraming barrel doon. Alam na sa shot niya. Nice! Tara. Tapo. Kunin nyo. Biyabi. Short ako. 2B tayo, 2B. Baka mag-brush ulit sa bito. Okay, now let's go. May scout ah. Mid. Kirby. Grenade. Paano si setup ah? Hold mo lang mid doors. Green, hold mid doors. Throwing Bro, fire. can you hold the mid? Hold mo isa. Ako na. Sige. Mapasukan ka. Hold B. Okay na yan. Laying down smoke. LT. Throwing smoke. Mid. Pabihata? Hold mo lang blue. Baka pikin Eh, ka dyan. mid pa lang. Nice Mid one. pa rin, meron pa. Reposition Isa pa, ka. Okay. Isa pa last Nice. mid. Nice one. One ano? Ah. Nice. Kaya ako. Tinola. Yan, kunin mo yan. Seiko, muli mo lang. Labanan nyo lang, muli. Sige, dalawa. Oh, papi. Meron. Benap. Molly, na-stay ko sa'yo. Wow, man. Sige, nido. Wala lang. Meron pa. Pabiyata. Tunnel. Rotate na ako, stay ko. Oo. Triple tunnel. Tunnel, KRL. Walang talent sila. Okay. Hold mo lang long. Hold lang ako dito. Hold mo lang dyan, mid. May naka-1. Third tunnel, bro. Care mid to B. Walang ka lang kasi. Meron. Smoke. Don't push. Okay, just hold lang. Stay ko, nandito na T-base. May tunnel pa, one tunnel ah. Oh, Isa pa. In Sa mid, 5 sa mid. hold mo lang yan, hold mo. Respawn, Hold na.
T-spawn, umik. Dalawa. Oo, Two. dalawa, T-spawn. Okay, hold. 30 seconds. Okay, hold 30 mid. seconds. You will hold long. They will go A or... Maybe you will go long. Yeah, they will go down. They don't have time. Mid clear. Long na dalawa. Long clear. Nice one. Gago, pinantatras ko. Nice, Mo, touch up. Try was touch up there. Gago. Let's go. Throwing smoke. Flashing, CJ ah. Throwing fire. Molotov. Ay po. Sorry. No tunnel. Long. Smoke. Okay. Molotov. Be clear ba? Multiple long. Low isa. Low na low yung isa. Long. Last low. Very low. Hide. Stay ko low. Low si Papi ah. Tago ka lang. Sige. Low na rin yan, promise. Incendiary. Kaya mo. Mande. Tot. Oh, hindi ka na tumahan. Gusto nyo AK? Kaya na sila. Oh, pwede. Baka mag-B. B tayo. Long ako. Sige, B tayo. B spawn tayo. Sige. Nataas yung ping nung isa. Oh. Wala ako dyan, blue ah. Sa Saudi yan, siratan. Molotov. Multiple yata sa low. Flashing ako sa likod mo. Flashbang. Tatlo lang. Throwing smoke. Short. Long nga tatlo. No one's watching short. Meron, isa. Right flat. Throwing a grenade. Long in. Saan niya? A-side top. Okay. Pop ba yan? Grenade out. Tuba. Throwing a grenade. One long. Fire. Flashbang. Long. Ay, sayang. Safe. Goose. Low, bro. Yep. The bomb. Defuse. Save mo na lang. Planted long. Ito, bro. Terrorists win. Nakala niya ano. Hindi niya makita tan. Hold. Copy of Let's end this, bro. Ayaw niya mag-up. Muli mo lang. Ano yung Sige, makapasok lang. Grabbing gear. Let's Hirapan sila pag... Molotov. Wala ah, clear ah. Can't be careful. Fire in the hole.
Ko pa rin. Batch ko pa rin dito, baka may... Short in. Short low. Carrot tunnel. B. One more. One more Short, one more. beauty. Dalawa B. 2B. Kirby bro. Short one. Save tayo bro. Low yun, sub. Long doors bro, long doors. Going low. Long doors bro, long doors. Speed dalawa. Kukunin niya yung op. Care long. Portahan mo na ang stay ko. Long doors ha. Throwing fire. Yan ba yan? May AK doon. Ah, yun. May AK. AK Doon sa ano? labas lang. Stay ko. Yan. Yan sa likod. Long doors ha. Save. Terrorists win. Ikaw. Ito. Sige lang. Bigay mo kay Las. Ayun, pwede. SMG lang ako. Mag-short ako. Ito natin ito. Si Jeff, pwede ako mag-drop. Dropan mo muli sana. Wala na. Sige, yan yun. Two short tayo. Na Smoke. Throwing a grenade. Short. Parang may LT ah. care short ano. Short in. Nice, one more. Grabe. Short pa isa. Fire in the hole. Dalawa short to. Way we do it. Oh yeah. Two short. One. Yakap mo na siya. Isang ikot tayo. Talo pa tayo nito pag wala tayong pera. Ikot lang tayo isang ito. Save the gun bro. Save ah. Ay, bakit? We need this second round. Hanapin kayo yun lang. Baka naman. Oh, antingin ka. Dyan lang. Yan. Terrorists win. Papi, isang iko kaya? Kaya ba? Hindi, kaya ko. Sige, buhos mo na. Eh, baril naman sila. Don't push na, don't push. Move out. Care short ah. Rapat lang kung ano yung short. Ah, sure. Going short ha. Laying down smoke. Throwing fire. Grenade out. B. Wow. B. Ilan? Marami. Oo. May AK doon. Natin yan, safe. Kaya to. Kaya. Pero wala tayong pera next round ah. Siguraduhin nyo lang. Kaya Huwag na natin first. Wag na. Yeah, may smoke din eh. Wag na. Trag na lang, patay tayo na. May AK. Sige, save mo na. Save na kayo. Wala ka tayong pera next round. Ako yung aabang sa AK. Para may laban pa tayo. Last round na yun. Last round na itong todo natin. Hindi natin bigay yan.
Nice, naka... Last round, drop ka stick. 2B tayo, 2B. Pwede ako mag-drop ng ano, M4. Meron. 2B. Yeah. Muli o stick ko lang. Tara. Yung short kasi no, open. Ano kayang pwedeng gawin doon? Pwede to, ano, to shoot. Or wag na lang mag-short yung ano. Ay, sayang, di ka nag... May mid. Long dami ah. Nice. Kalma lang. Ganyan. Uy, kalma. Kalma lang. Hold mo. Watching ako dito. I have no info mid doors ha. Check mo lang. Wala ko info sa... I have util ah. Okay, mid doors ha. Sige. Long. Long pa. Long. Isa unknown isa. Pinake lang to. Mag-BB yan. Pumato dito. Hayaan mo lang. Isa lang yan. Kaya mo na yung 1v1 kayo. Wala ko info sa mid doors ha. Sige Ingat dyan. Yellow. Pinake lang to. Pinake lang yung B. How many long bro? 2 lang. Uy, grabe naman. Kuya. Sayang. Na momentum pa sila. Let's go! Let's go! Atin na sana yan. Yes. Long ako. Be careful. That's all they get on tonight. Nice one by Ruth. Molotov. Laying out a smoke. Flashing. Rotate na ako doon May pit. Don't challenge pit. Dalawa. Challenge pit. Tatlo na. Hold the... Stay there. Flashing. mag-aim. Flashbang. Diyan na ba lahat? Lahat na ba dyan? Dalawa. Side. May nag-smoke dito eh. May nag-smoke sa... Hindi pa yan. Planting na dito. Planting na. Grenade out. Throwing flashbang. Laying down smoke.
Ay, nakaputok. Papa ako tayo. Saan ba si Lalong? Long na ano nila. Challenge mo lang. Tara, mauli ta. Sabay ta. Short ako. Malipit ka. Pati chulo. Challenge natin lang. Malapit. Duty na lang muna sabi. Tiis lang. Malipit ka na ha. Punta ako mag-short. Pumus na pala sa stake. More top. Kaya long doors bro. Bakas nito. 2v1, 2v1. Short, short, short. Short, short bro. Sorry. Pangit pwesto mo dun. Basta Oo ano, nga. dalawang angle. Kala ko kasi long eh. Ah. Nag-rotate na pala. May kit ka. Ente, ente. Again by off. Makamba. Si Virus na. Virus. Kit. Deagle. Bigay mo ka Virus. Okay, now let's go. Decoy. Kaya pa. B. Deploying smoke shield. Baby. Grenade. Kain. Low na yun. Deploying flashbang. Pay. Eh. Wala ka hindi. Terrorists win. Now is the time. Hindi na ako makatama. Flash mo lang. Ngayon ako na tumata. Park. Flashing. Lang, ayan mo. Your flashbang. Imuli mo yan. Flashing ka? May flash ka? Ayan na mo. Sorry. Saan yun? Car Car. yung isa kanina. DJ. Counter-terrorists win.